Okay, karong adlaw guys, nata karon sa poblasyon Kitaw-Taw, Bukidnon. Og akong kauban, akong pinakagwapo nga tito si Tito Jonathan Ubaob. Karong adlaw na lang may mga pangutana about kay Tito siyang masterpiece nga mga woodworks. Karon akong pangutana lang kay Tito is na kanusta siya nagsugod ani yang woodworks. Mga 2,000. Year 2000, mga year 2000 guys, mga medyo dugay-dugay na gyud. Tapos unsa man imong unsa nakapa-inspire sa mga tito nga para makabuhat og sa imong mga woodworks? Hilig-hilig mo ng tao. Sa hilig-hilig yapon. Tapos unsa pa tito? Oo, mo ko'y choice. Kung nag-eskwela ni, di man may mabuhi. Mo ni panginabuhi na karon. Moto sa ni tito nang siyang kuan lang pod, sayang para sa make a living lang pod, para sa sayang kuan mga sa kwarta. Tapos unsa imong ginagamit nga mga materials tito sa imong woodworks? Daghan man kay nagdepende man sa kanang naabi taong customer dahil mugahan ganahan sila tugas, dimilina, unsa klase na kahoy sa kuan pod mao gani nanar gud. Ay uban pa nga mga kuan kung nasa lahi nga kahoy pero kuan magud karon kay ang kahoy ug mga perasaan ni karon tugas mahal na siya dapat pangitaon kani siya sa nagpunon sa dinan. Kasagara karon nga magamit dimilina ra gud mao gani. Okay. Tapos ang last question is nang sa imong pag-start sa pag-grade sa imong woodwork, unsa imong ginasunod nga process dito? Na ba kay mga kuan mag-ampo ba ka nga before ka mag-start, mag-ampo ba ka or unsa ba nga process imong ginasunod? Sa among pamilya, sa di pa mi sa bagong mi magbangon, tinigbata na mo mag-worship magud mi. Mga imitabang sa Ginoo, kaalam kay kung wala ang Ginoo dili ta makahimo. O sa tanan kusog. Dayon pagkahuman, di ko magsugod sa akong trabaho. Safety pod ba? So moro to guys. Moro to tito. Okay, salamat kayo. Karong adlaw. Moro to guys.